I have made YouTube videos since last week. My follower has already liked my videos. Hello everybody, this is Getana Berta and the channel is Learn English with Getana. Today we are going to do a grammar lesson. The topic is present perfect tense. But before we immediately deep dive, firstly, let me ask you a question. Here is my question. How do you express an action or a situation that started happening in the past and still exists at the present? If you say present perfect tense or by using present perfect tense, you are correct. ካሁን በፊት የጀመርነውን አሁን ድረስ እየሰራነውን ያለነውን ተግባር ወይም ድርጊት ወይንም ደግሞ መሆንን ለመግለጽ ምን አይነት ቴንስ እንጠቀማለን? ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ እንጠቀማለን። ልብ በሉ። ካሁን በፊት ነው የጀመራችሁት። ያ ስራ አሁን ድረስ እየሰራችሁት ነው። ያንን ለመግለጽ ምን እንጠቀማለን? We can use present perfect. This is the first use or function of present perfect tense. Actually, we can use present perfect tense to talk about the actions that happened in the past. But we are not going to reveal the time. ነገር ግን present perfect tense ከዚህ በተጨማሪ ካሁን በፊት የሰራነውን ድርጊት ሰርተን ያጠቃለልነውን የጨረስነውን ድርጊት ወይም ተግባር ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ነገር ግን መቼ እንደጨረስነው እንናገርን። ያን ሌላ ጊዜ እናወራለን። ዛሬ ግን ካሁን በፊት ጀምረነው እስካሁን ድረስ እየሰራነው ያለነውን ድርጊት እንዴት አድርገን present perfect tense ተጠቅመን መጻፍ ወይም መግለጽ እንደምንችል እንነጋገራለን ማለት ነው። So, are you ready? Okay, let's begin. Firstly, what are the structures of present perfect in active and in passive voice? I believe most of you have some understanding about active and passive voice. So I'm not going to repeat it right now. Active voice. What is the structure of present perfect in active voice? It's very simple. Firstly, there must be subject, and then there must be has or have, plus past participle, plus object. If your main verb is a transitive verb, there must be an object after it. ልብ በሉ የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ስትራክቸሩ ምንድነው? በባለፈው ምን ብያችኋለሁ? እያንዳንዱ ቴንስ የራሱ የሆነ ስትራክቸር አለው። እያንዳንዱ የእንግሊዘኛ ቴንስ የራሱ የሆነ ስትራክቸር አለው። ያንን ስትራክቸር እንግሊዘኛ እስከተማርን ድረስ ማወቅ አለብን። ስለዚህ የፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ በአክቲቭ ቮይስ ስትራክቸሩ ምንድነው? በመጀመሪያ ሳብጀክት ይጻፋል። ከዛ has ወይንም have ትጽፋላችሁ። If your subject is singular, there must be has. If your subject is plural, there must be have. በጣም ቀላል። ከዛ በኋላ there must be past participle. Past participle means V3 ማለት ነው። ትጠቀማላችሁ። V3ያችሁ ትራንዚቲቭ ከሆነ ትራንዚቲቭ ቨርብ ከሆነ ወይንም ተሻጋሪ ግስ ከሆነ ምን ትጠቀማላችሁ? ኦብጀክት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። So what is the structure? The structure is subject plus has or have plus past participle or V3 ማለት ነው plus ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። That is the structure of present perfect in active voice. For example, I have lived here in Dese since 6 years ago. I have lived here in Dese since 6 years ago. ልብ በሉ ኤጎ መኖር አለበት። ኤጎ ከሌለ ሲንስን አይደለም የምንጠቀመው። ማን ነው የምንጠቀመው? ፎር ነው የምንጠቀመው። But if there is the adverb ago after year, we can use since. So, I have lived here in Dese since 6 years ago. ያ ማለት ከ6 ዓመት ጀምሮ አሁን ድረስ የት ነው የምኖረው ማለት ነው? ደሴ ነው የምኖረው ማለት ነው። The next one is
my director has lived in Bahar Dar for 9 years. My director has lived in Bahar Dar for 9 years. አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ማን የለም? ኤጎ የለም። If there is no ego, we need to use for መጠቀም አለብን ማለት ነው። So that is the structure of present perfect in active voice. What is the structure of present perfect in passive voice? It's very simple. Firstly, there must be a subject, and then there must be has or have. After has or have, there must be been. That means been plus past participle or v3 መኖር አለበት ማለት ነው። The YouTube video has been made. This is a passive voice sentence. The structure is present perfect tense. And also you can say the pen has been bought. The pen is a subject, has is an auxiliary verb to have, and been is a second auxiliary verb, and the last one is bought. Bought is a main verb, which is in past participle. ካሁን በፊት እንደነገርኳችሁ when you write passive voice sentences, there must be v3. There must be v3. v3 የግድ መኖር አለበት ከአውክሲላሪ ቨርብ to be ቀጥሎ። So the pen has been bought. That means the subject, the pen, is the receiver of the action, because always in passive voice the subjects are receivers of the action. Okay, the next one is, what are the functions of present perfect tense? Present perfect has a lot of functions, but for today we are going to focus only on one of its functions. Present perfect tense ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ከነዛ መካከል ዛሬ ትኩረት የምናደርገው ተፈታኞችም ካላችሁ በተለይ 10ኛ ክፍል፣ 11ኛ ክፍል፣ 12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲም ካላችሁ ለፈተና የሚያግዛችሁን እነግራችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። So, one of the functions of present perfect tense is to talk about the actions or the situations that began in the past and still continues at the present. ካሁን በፊት የጀመረ አሁን ድረስ የቀጠለን ድርጊት ለመግለጽ ማንን እንጠቀማለን? present perfect tense መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን we have two decisive words, two crucial words that we need to conjugate present perfect tense with. እዚህ ጋር ካሁን በፊት እንደጀመረ አሁን ድረስ እንደቀጠለ የሚያሳዩልን ሁለት ጠቃሚ የሆኑ ቃላቶች አሉ። እነዛ ቃላቶች እነማን ናቸው? since and for ናቸው። We can use one of them. ድርጊቱ ካሁን በፊት ተጀምሮ እስካሁን ድረስ እየቀጠለ መሆኑን ለማሳየት we can use either since or for. That means present perfect tense ልብ በሉ መጀመሪያ አረፍተ ነገሩ ይመጣል። ያ ማለት subject plus has or have plus past participle plus object plus since. After since there must be a point of time. ከሲንስ በኋላ ምን መኖር አለበት? ያንን ስራ የጀመርንበትን ሰዓት። ለምሳሌ ትናንትና ከሆነ ምን ትላላችሁ? ከትናንትና ጀምሬ ልብስ እያጠብኩ ነው ማለት ብትፈልጉ actually ከትናንት ጀምሮ ብዙ ሰዓት ስለሆነ ልብስ አይታጠብም ይደክማል። ነገር ግን እንደዛ ማለትስ ብትፈልጉ ከዚህ ሰዓት ጀምሬ እስካሁን ድረስ ይህን ስራ እየሰራሁ ነው ማለት ብትፈልጉ ምን ትላላችሁ? I have washed clothes since yesterday. There is since, there is yesterday. Before since, there is I have washed clothes, which has a structure of present perfect in active voice. ልብ በሉ። ያ ማለት ይሄን የሰማ ሰው ምን ብሎ ይረዳል ማለት ነው? ልብስ ያጠባችሁት ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ነው ማለት ነው። The second one is I have made YouTube videos
since 5 o'clock ልብ በሉ since 5 o'clock ያ ማለት የዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት የጀመርኩት ከ5 ሰዓት ጀምሬ እስካሁን ድረስ ነው ማለት ነው so present perfect tense plus since plus point of time what if you want to use the word forንስ መጠቀም ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ forን መጠቀም ከፈለጋችሁ before for there must be present perfect tense ለምሳሌ I have washed my clothes for 3 hours that means still you are washing your clothes if I say I have made my YouTube videos for 3 hours that means still I am making my YouTube videos ማለት ነው ለ3 ሰዓት ያክል የዩቲዩብ ቪዲዮ እየሰራሁ አሁን ድረስ ማለት ነው ስለዚህ present perfect tense plus since or for plus time መምጣት አለበት sinceን የምንጠቀመው ያንን ድርጊት ለመስራት የጀመራችሁበት ሰዓት ወይንም ቀን ወይንም ወር ወይንም ሳምንት ሊሆን ይችላል forን የምትጠቀሙት ያንን ስራ ለመስራት ምን ያክል ደቂቃ ወሰደባችሁ 10 ደቂቃ ከሆነ for 10 minutes 10 ሰዓት ከሆነ for 10 hours 10 ቀን ከሆነ for 10 days 10 ሳምንት ከሆነ for 10 weeks እያላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው so for plus duration of time ነገር ግን እዚህ ጋር in addition to using point of time after since we can use another clause after the word since በደንብ ያዙችን ጠቅማችኋል ከሲንስ በኋላ ሌላ ክሎዝን መጠቀም እንችላለን ሌላ አረፍተ ነገር መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ስትራክቸሩ ምን ይሆንባችኋል ማለት ነው present perfect tense sentence plus since plus another clause መጠቀም እንችላለን ስለዚህ how many clauses must you have two clauses the first one is the clause that is written in present perfect tense that means the clause that appears before since and the second clause is the clause that appears immediately after the word since ከሲንስ በኋላ የሚመጣው ክሎዝ ሁለት ክሎዝ በሁለቱ ክሎዞች መካከል ማን መኖር አለበት ሲንስ መኖር አለበት ከሲንስ ጀርባ ያለው ክሎዝ በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ መጻፍ ያለበት ከሲንስ በኋላ ያለው ክሎዝ እንዳትረሱ በሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው የሚጻፈው በምንድን ነው የሚጻፈው አልኳችሁ በሲምፕል ፓስት ቴንስ so ሁለት ክሎዝስ አሉን በሁለት ክሎዞች መካከል ሲንስ አለ ከሲንስ በፊት ያለው ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ከሲንስ በኋላ ያለው በሲምፕል ፓስት ቴንስ ይጻፋል ማለት ነው Do you understand me? ግልጽ ነኝ? Okay, እስኪ ምሳሌ እንመልከት. For example, we can say my mother has been sad since she heard bad news about the death of our neighbor. ምን አልኳችሁ? My mother has been sad. Has plus V3. In this context, been is not an auxiliary verb, it is a main verb. My mother has been sad since she heard the bad news about the death of our neighbor. እናቴ የጎረቤታችንን ሞት ከሰማች ጀምሮ ምንድናት ነው? ደስተኛ አይደለችም። ተከፍታለች ነው ስለዚህ since ከሲንስ በፊት ክሎዝ አለ ያ ክሎዝ በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ይጻፋል ከሲንስ ቀጥሎ ሌላ ክሎዝ አለ ያን ክሎዝ በምንድነው የምትጽፉት በሲምፕል ፓስት ቴንስ What is the structure of simple past tense? As you probably know, the structure of simple past tense is very simple. Subject plus verb to plus object. ቀላል What is the structure of
simple past tense in active voice subject plus verb to plus object ይሄን ነገር ከተደረገ ጀምሮ እንደዚህ ነኝ ይሄን ነገር ከተደረገ ጀምሮ እንደዚህ ያደረኩ ነው ይሄ ነገር መደረግ ከጀመርኩ ጀምሮ እንደዚህ እየተደረገ ነው ማለት ከፈለጋችሁ ማን መጠቀም ትችላላችሁ present perfect tense plus since plus simple past tense መጠቀም ትችላላችሁ ነው ባጭሩ ይሄ ነው በጣም ቀላል Here are other example sentences Thomas has been happy ልብ በሉ Thomas has been happy since his brother came from Japan. Thomas has been happy since his brother came from Japan. Thomas has been happy is written in present perfect tense which appears before since. Since his brother came from Japan is another clause which is written in simple past tense. አያችሁ ይሄ ነው በጣም ቀላል ነው ከሲንስ በፊት ያለውን present perfect tense ከሲንስ በኋላ ያለውን simple past tense ማድረግ ነው The next one is I have been in Kenya since I graduated from university ከዩኒቨርሲቲ ከተመረኩ ጀምሬ እስካሁን ድረስ የት ነኝ ማለት ነው ኬንያ ውስጥ ነኝ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው Before since there is present perfect tense After since there is simple past tense. We have two clauses. Between these two clauses there is the word since. That is it. The next one is our siblings have played basketball since the referee blew the whistle. ወንድሞቼ ዳኛው ፊሽካውን ከነፋ ጀምሮ ምን ያደረጉ ነው ባስኬትቦል እየተጫወቱ ነው ማለት ነው So before since there is our siblings have played basketball after since there is the referee blew the whistle And lastly Rahma የመጨረሻ ምሳሌ ነው Rahma has taken medicine since she broke her legs ራህማ እግሯን ከተሰበረች ጀምሮ ምን ያደረገች ነው መድኃኒት እየወሰደች ነው ማለት ነው ስለዚህ we have Rahma has taken medicine This is the first clause which appears before since It is written by using the structure of present perfect After since there is since She broke her legs. She broke. Broke is the V2 form of break. Her legs. That is an object. So, briefly, ባጭሩ ልብ በሉ present perfect tense ከsimple past tense ጋር አብረን መጻፍ እንችላለን ነገር ግን በመካከል ማን መኖር አለበት since መኖር አለበት ማለት ነው So, Right now you are going to write your own sentence. አሁን የራሳችሁን አረፍተ ነገር ልጽፉ ነው. Are you ready? If you are ready, grab your own notebook and pen and write your own sentence by using the following structure. የሚከተለውን structure ተጠቅማችሁ እስኪ የራሳችሁን አረፍተ ነገር ጻፉ. Because if you don't practice writing your own sentences, believe me, you will never improve your English language. የራሳችሁን አረፍተ ነገር መጻፍ ፕሮዲዩስ ማድረግ ካልጀመራችሁ እንግሊዘኛ ቋንቋችሁን ማሻሻል ስለማትችሉ እስኪ የራሳችሁን አረፍተ ነገር ጻፉ ምን ተጠቅማችሁ I have plus participle plus object plus since plus simple past tense ተጠቅማችሁ ለምሳሌ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ I have made YouTube videos since I closed my door. ምን አልኳችሁ? በሩን ከዘጋሁ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምን እያደረኩኝ ነው? YouTube video እየሰራሁ ነው ያልኳችሁ. So that is all about today's lesson. I hope you have got something new and interesting. If you have any question, you can let me know in the comment section below. Thank you very much indeed for staying with me.
See you soon.